गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज मैं आ गई हूँ एक नया जगह में। यहाँ पे एक एग्जीबिशन हो रहा है, बंगालियाना एग्जीबिशन। ये कोलकाता के बागुईहाटी में हो रहा है और ये 16 अप्रैल से शुरू हो चुका है ऑलरेडी। बट मुझे कल ही पता चला इसके बारे में, सो आई थॉट व्हाई नॉट टू कम एंड मेक अ शॉर्ट व्लॉग फ्रॉम हियर, so that you all can have a glimpse of how these typical Bengali exhibitions look like. And यहाँ पे it's not only about sale of clothes and ornaments and food, but also यहाँ पे अच्छे अच्छे Bengali movies भी हर दिन एक एक movies दिखाया जा रहा है. So I had come here to just share some glimpse of it. Stay tuned and I'm going to show you what are the stalls here. स्टॉल में जो मैं आई हूँ वो है ईला दीदी के स्टॉल में। वो बहुत ही अच्छा डिजाइनर ब्लाउज सेल करती है एंड यू कैन जस्ट हैव अ लुक। इट इज एक्सट्रीमली रीजनेबल। এটা কত ईला दी বললেন? এটা হচ্ছে ওকে, দিস ইজ ফর 300, দিস ইজ ফর 400, দিস ইজ 500, 450 and 300. Guys, just check out ready-made with pad blouse is only for 300. अगर आप लोगों को उनसे लेना है तो इवन आफ्टर एग्जीबिशन यू कैन कॉन्टैक्ट हर। इलागे तो नंबर टा একটু বলে দাও। 8240371052। এরপরে তো লেক মলে বসবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, तो इसके बाद इलादी लेक मॉल लेक मॉल ना, ये लेक टाउन है। लेक टाउन है, वहाँ पे एग्जीबिशन होगा। हाँ। वहाँ पे वो बैठने वाली है। कॉन्टैक्ट दीदी कुरियर कुछ করতে পারবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সব और साइजेस কি अवेलेबल বলে দাও। সব অ্যাভেলেবেল সাইজ আছে, কিছু আছে সাইজের অ্যাভেলেবেল, মানে কি প্রমাণ সাইজ পাবেন, যেমন সাইজ চাইবেন আপনারা সেরকম ভাবে কাস্টমাইজ হবে। 42 मैक्सिमम 42। थैंक यू सो मच। थैंक। और अभी मैं आ गई हूँ सोहेली दीदी के एक्सेसरीज के शॉप में। यहाँ पे देखिए बच्चों के ड्रेसेस एंड बहुत कुछ है। आई कैन सी अ लॉट ऑफ हैंडमेड प्रोडक्ट्स। शी विल बी एबल टू गाइड अस वेल। तो आप देखिए यहाँ पे बहुत कुछ है which is very unique. You will not get it online as such because these are all handmade and very creative designs. So over to Soheli. हाय, हमारा जो शॉप है उसका नाम है पुतातुंडाज हाट। हम लोग सब हैंडमेड का काम करते हैं। बच्चों का कुछ ड्रेसेस है, ब्लॉक में है। आप जैसे कस्टमाइज करवा सकते हो कुछ, अगर कस्टमाइज करवाना चाहते हो तो। ऐसे बिल्ली का किया हुआ है, ये सब पेंट का काम है। ऐसे एम्ब्रॉयडरी का काम है, टॉम या रोम्पर्स में देख सकते हो। ये कैटरपिलर है, एकदम से न्यू बॉर्न बेबी के लिए। न्यू बॉर्न से लेके 93 वोल्ट तक हमारे पास सब कुछ मिलेगा। जैसे आप चाहते हो वैसे कस्टमाइज कर सकते हो। और यहाँ पर हैंडमेड का कुछ काम किया हुआ है, पूरा ज्वेलरी में है हैंडमेड का काम। डोकरा में है, यहाँ चाटाई में है, इसको चाटाई कहते हैं। ये बांस का बना हुआ है और जूट का चीज़ है वो। सारे ड्रैगन फ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई वो सूता का काम किया हुआ है, पूरा थ्रेड में है। टैक्सी है, यहाँ पर कुछ कस्टमाइज ब्रोचेस है। यहाँ पर तो बहुत सारा इयररिंग्स है, गामछा का इयररिंग्स है। एक्चुअली रिसाइकल प्रोडक्ट सब कुछ करते हैं, कुछ फेंकते नहीं है। जो भी रहते हैं, हम लोग तो कपड़े बनाते हैं तो उसके बाद कपड़ों में जो भी आता है कुछ फेंकते नहीं है, उससे हम ज्वेलरी बनाते हैं। हमारा कुछ चूड़ियाँ भी है, पर कुछ चूड़ियाँ भी है यहाँ पर। तो क्रोशेट का काम किया हुआ है, यहाँ पे बॉल्स लगा हुआ है, यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी का काम किया हुआ है। ऐसे बहुत सारा काम करते हैं हम लोग। हम सब ओमन मिल के ये सब काम करते हैं। 30 ओमन है, हम लोग सब एक साथ ये काम करते हैं। दुर्गानगर में हमारा शॉप है, अगर आप चाहते हो तो आ सकते हो। थैंक यू। एंड आपका कुरियर सर्विस? हाँ, सब कुछ अवेलेबल है। कुरियर सर्विस व्हाट्सएप नंबर है 9804703795। थैंक यू। और अभी मैं आ गई हूँ एक काउंटर में जो कि एग्जॉटिक बुटीक का है और आई एम राइट नाउ विद द ओनर ऑफ दिस बुटीक, रीना मैम।
and she's going to show us the kind of collection that she has. Trust me, she has varied range starting from different handwork. Then we have pure see, this is such a beautiful piece, ma'am. এটা হলো আমি নমস্কার, আমার বুটিকের নাম এক্সোটিক বুটিক, আমার নাম রিনা। আমি বুটিক কালেকশন আমার কাছে ভ্যারাইটি তোমরা সবাই মানে পেয়ে যাবে। 500 থেকে স্টার্টিং। আমার লোকেশন, আমার বাড়ি হচ্ছে লোকনাথ মন্দিরের গলিতে, ফেগুড়িয়া। আর 500 থেকে আমার কাছে স্টার্টিং আছে, আপ টু 10 মানে 10,000 টাকা অবধি আমার কাছে থাকে। তা আমি এখন একটু কালেকশন তোমাদেরকে মানে দেখাচ্ছি ভ্যারাইটি। এটা হচ্ছে একটা মানে কটন শাড়ি, রেশম কটন বলে, তার মধ্যে এটা জবা ফুল করা রয়েছে, এটা পুরো জবার ওয়ার্কটা আছে, ঠিক আছে, উইথ ব্লাউজ পিস। এটার প্রাইস হচ্ছে 2500, ঠিক আছে। এটা একটা দেখাচ্ছি, এরও ভ্যারাইটি কালার আমার কাছে আছে। এটা দেখো, একদম দারুণ সুন্দর একটা পার্টি ওয়্যার, বিয়ে অনুষ্ঠানে, যে কোনো ভালো একটা অনুষ্ঠানে এগুলো পরা যাবে। দেখো এটার প্রাইস হচ্ছে 2000। আর এইগুলো হচ্ছে কটনের ওপরে, এগুলো 1800 করে, এগুলো 1800। এরও ভ্যারাইটি কালার আমার কাছে তোমরা পেয়ে যাবে। এই দেখো, এটাও দেখো, এই যে রেশম কটনের ওপরে খুব সুন্দর 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 কালার আছে আমার কাছে। দেখো এগুলো ডিজাইন, এই দেখো অ্যাপ্লিক আছে, আবার এই রেশম কটনের ওপর পেন্টিংও আছে। এই দেখো, এর প্রচুর কালার আমার কাছে আছে, সব ধরনের কালার আছে। এই দেখে নাও একবার কালেকশনটা, দেখে নাও। এটাও তোমাদের মুগা আছে, এটা মুগা আছে, এগুলো সব মানে মুগার কত রেঞ্জ? 2000। আর এটা পিওর সিল্ক, এটা সিল্ক আছে 4500, আর তসর হচ্ছে 5500। পেন্টিং আছে এর উপরও, বাটিক এর উপরও, মানে ফ্লোরাল প্রিন্ট সব কিছুই আমার কাছে আছে। এদিকটাও একবার মানে দেখে নাও। এই গ্রিন কালারটাও, হ্যাঁ, এই গ্রিনটাও খুব সুন্দর, পিওর সিল্ক। এটা ছিট বাটিক মানে বলা হয় এটাকে। এর উইথ ব্লাউজ পিস, এগুলো সব 4500। এটা এর সেম একটা হবে, সেম হবে। প্লাস আমার কাছে কালেকশন দেখে নাও একবার, তসরগুলো দেখো, তসর সিল্ক প্রচুর আছে। ব্লুটা দেখো খুব সুন্দর, এগুলো দারুণ সুন্দর, এগুলো এক একটা আইটেম আমার কাছে প্রচুর আছে, প্রচুর। এই দেখো, সিল্কের ভ্যারাইটি আছে, সব টাইপেরই আছে, মোটামুটি 500 থেকে আমার কাছে স্টার্টিং আছে। এগুলো খাদির মধ্যে দেখো, এগুলো খাদি কালেকশন আমার কাছে ভ্যারাইটি আছে। এটা হচ্ছে খাদি, দেখো খাদির মধ্যেও আমার কাছে প্রচুর কালেকশন এবং প্রচুর টাইপের আছে। তাছাড়া কটনের মধ্যে বাটিক, মলমল সবই আছে আমার কাছে। এই দেখো, এটা খাদি আছে। আর হ্যান্ডওয়ার্ক যদি দেখতে চাও, গুজরাটি, এই দেখো বিলুয়ান স্টিচ, এই যে বুলিয়ান স্টিচ এটা। আর এটা হচ্ছে মানে গুজরাটি। আচ্ছা, গ্রিন কালারটা কত? 2500 চান্দেরির ওপরে আছে। এটা পিওর সিল্ক আছে ম্যাম, এটা 4500। এই যে এই একটা, অনেক কালার আছে আমার কাছে, ভ্যারাইটি আছে কালারের। আর যদি আমার কাছে 500 থেকে শুরু আছে ম্যাম। এগুলো সব দেখে নাও, পেন্টিং আছে এগুলো। এটা হোয়াইটের ওপর একটা কালেকশন দেখাচ্ছি, আপনারা আসুন। আমার নাম্বার 9875543729। যাদের কারোর যদি ইচ্ছা হয়, কারোর যদি আমার শাড়ি পছন্দ হয়, আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করলে পরে আমার কালেকশন তোমরা পেয়ে যাবে। এবং কোরিয়ার সিওরিও হবে, এবং প্লাস আমার ফোনপে, গুগল পে সবই আছে। এই যে এগুলো পেন্টিং, এগুলো ডিসকাউন্ট দিয়ে 1300 টাকায়, একদম পিওর কটনে পেন্টিং, ঠিক আছে। এটা পিওর সিল্ক আছে, বিষ্ণুপুরি, বাটিকটা হ্যান্ডে করা আছে, সরু তুলির বাটিক। এটা 4500 টাকা দাম আছে, উইথ ব্লাউজ পিসটা ব্ল্যাকে আসবে। এই যে ব্লাউজ পিসটাও দেখে নাও, ওই যে ব্লাউজ পিসটা দেখিয়ে দাও, ব্লাউজ পিসটা ব্ল্যাকে। হ্যাঁ, এটা ব্লাউজ পিস, এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস। এটা খুবই ভালো এবং সুন্দর। কারোর যদি পছন্দ হয় আমার সঙ্গে প্লিজ কন্ট্যাক্ট করো,